नमस्कार मोर दर्शक बंधु तथा मोर चाषी भाई भाई मैंने आपण मैंने तो जानी खूब शीघ्र मुख्यमंत्री जो 800 टंकार इनपुट सब्सिडी अच्छी से इनपुट सब्सिडी खूब शीघ्र दबाक जाऊँगी एवं कही ता पूरण कर बरगढ़ सोहिला मंडी सीधा सड़क भाव 800 टंकार इनपुट सब्सिडी जहाँकि मु आगु कही रखी जे आपण को सचेतन कराई से सचेतन कौन मुझे पुनर्बार कही रखुची से सचेतन है कि मुझे जमी सुभद्रा योजना डीबीटी माध्यम आसूची से भली भाव जो इनपुट सब्सिडी अच्छी आपण मानकर धान बिकिला परे जो 800 टंका धानर मूल्य रही 2300 टंका एवं धान बिकिबार इनपुट सब्सिडी जोटा कहते बर्तमान 800 टंका आमर मिल सेटा डीबीटी माध्यम मिलवाक जाऊँगी ता स्पष्ट उल्लेख कर गणमाध्यम बा पेपर माध्यम न्यूज माध्यम उल्लेख कर डीबीटी माध्यम डीबीटी मान तो आप जानी बर्तमान तो बहुत हाइलाइट हो डीबीटी कथाटी आपण मैंने जानते सुभद्रा योजना रु डीबीटी माने आम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात आधार सेडिंग जो बैंक रे आपण मानकर थिबो सेही बैंक को टंकाटी जीवो एथुरु स्पष्ट जना पड़ुची आपण मानकर मन डाउट थिबो जे जदि गोटे बैंक रे आमे धान जो बिक्री करने पंजीकृत करूँ से टंकाटी आसो ना नाई अलग नाई जदि से बैंक रे जो जो जिते धान बिक्री करने पंजीकृत होता आपण मैंने बैंक आकाउंट आपंकर जमी पट्टा दस्तावेज सब देते से जो आकाउंट देते जदि से आकाउंट रे डीबीटी लिंक अच्छी बुझीपार ना आधार सेडिंग अच्छी तो सहीटी टंका जीव नचेत से धान पैसा गले जो बैंक रे आपण मानकर डीबीटी थिबो डीबीटी रो अर्थ हूँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात जो बैंक रे लिंक थिबो बा आधार सेडिंग थिबो से बैंक को सीधा सड़क टंकाटी जीव आ धानर टंकाटी 48 घंटा मध्य जो क्रेडिट होची एवं यहाँ से 48 घंटा मध्य देवाई सरकार प्रतिश्रुति कर हुए तो काली जना पड़ो सरकार डिक्लेयर कलापर देलापर केमी कौन जाऊँगी जना पड़ो तो आप जानी जे धान बिक्री होची किंतु केही जानी पारना धानटी किभली बिक्री होची अर्थात किए नौ मिलर कौची मु नौनी सरकार कौची सरकार तांकर नियम रे अछनी अटल अछनी एवं धान बिक्री करने चाषी माने धान दबाक नाराज कारण जो नियम भाव जो नियमटी रही एफएक्यू मान से एफएक्यू मान कौन धान हो पार ना तो आप भावे ये जो 800 टଙ୍କା पुणी दिहब क्या ना प्रथमे प्रथमे जो मंडी रे 100 क्विंटाल 150 क्विंटाल बा 40-50 क्विंटाल किणा होता बर्तमान से मंडी रे जो लोक मानकर जो टंकाटी अच्छी बरगढ़ संबलपुर कलाहांडी यही मानकर जो किणा होता से मानकर जो एफएक्यू धान मानर थिला बोली कहिसंती सेही मानकु दर्शाइबापी से 6 तारिख दिन कौन करेंगे ना इनपुट सब्सिडी बा डीबीटी माध्यम जो 800 टंकाटी अच्छी सीधा सड़क अकाउंट को छाड़े कौटी ना बरगढ़ सोहिला पैक्स रु बा सोहिला मंडी रु से छाड़िया जाऊँगी मुझे मानक कही रखुची जे सरकार जेहेतु 800 टंका करिसंती निश्चय भाव में आपण मान सहित किसी ना कि खेल खेलिए खेलटी कौन ना आपण मैंने जानते जे 3100 टंका पाइबाक हेले आपण मानक निश्चय मानक से बतैले जे एफएक्यू मान कौन चाषी गोटे साधारणतः भाव में बुझा दरकार एफएक्यू कौन चाषी मैंने सब वर्ष धान बिकी आसुँच एफएक्यू कहते से धान को नौ मिलर कहया कथा मु कटनी छटनी नकले धान नेबी ना गवर्नमेंट कहया कथा कटनी छटनी हेनी 3100 टଙ୍କା पाइब मिलर जिते धान परखुची आरएमसी वाला जिते धान परखुंट से देखुं यहाँ अपरिपक्व अच्छी अच्छी आम काठीकुटा अच्छी आउ यहाँ मॉइस्चर अधिक देखुँ 17% अधिक देखुँ तेणुक धान योग्य नुह एफएक्यू नुह तो से मैंने मना कर दौरान हे तो मना कर नचेत कहते तुम मैंने 2300 टंकार बिक्री हे तुम इनपुट सब्सिडी ना जो 800 टଙ୍କା डीबीटी आस पाइपर ना
ଚାଷୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, ଚାଷୀ ରାଗିଲେ, ଆମର ତ FAQ ଧାନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିକୁଥିଲୁ, ସେଇ ଧାନ ସେମିତି ଦେଉଥିଲୁ। ତ ଭାଇ ସେ ଜମାନା ଗଲାଣି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ କାନୁନ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସଫର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛନ୍ତି ବା ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ଅମଳ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି, ତ ସେତିକିବେଳୁ କାହିଁକି ଆମେ ଧାନଟିକୁ କ୍ଲିନ୍ ନ କରିଦେବା? ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କାହିଁକି? କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବାକୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁନା। କାରଣ ଧାନକୁ ଧର, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଜଣେ କରିପାରିବ, ବଡ଼ ଚାଷୀ କରିପାରିବନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ 3100 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବରଗଡ଼ କହୁଛି, ଆମର ଆମର ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେଇ 2300 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ତ ସେଠି ସେମିତି ମାନ ନାହିଁ, ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ହୁଏତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ମେସିନ୍, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଉଛି ଆନାଲାଇଜର୍ ମେସିନ୍। ଯେଉଁ ଆନାଲାଇଜର୍ ମେସିନ୍ ଆସିଛି, ସେ ମେସିନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ପକାଇଲେ ତା'ର ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଧାନଟି ବାହାରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଥର ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମଏଶ୍ଚର୍ ମିଟର, ସେ ମଏଶ୍ଚର୍ ମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଧାନର ଯେଉଁ ମାନ ଆସୁଛି 17%ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ତାହା FAQରେ ଗଣତି ହେବ, ତାହା 17%ରୁ ଅଧିକା ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନର ବତର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଧାନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଠି କୁଟା ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମର ଯଦି ନିଜର କଥାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଠିକ୍ ନ ରହିବା, ଆମେ ପରକୁ କହିବା କେମିତି? ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଠିକ୍ରେ ରହିବା, ଧାନ ଠିକ୍ରେ ଦେବା, ଦେଖିବା କେମିତି ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଯେଉଁଟା DBT ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନଚେତ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଫେରିଯିବ। ଆପଣମାନେ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ KYC ଆଉ DBT କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଯେଉଁ DBTର ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବ, ଯେଉଁ 800 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବ, FAQ ମାନର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆସୁଛି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେଉଁଭଳି ହାଲ ଅଛି, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ପୁଣି 25 ତାରିଖ ହେବାକୁ ଅଛି, ପୁଣି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇଟା କରିନିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଯାଉଠି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର କରିନେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ନଚେତ୍ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିନେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କଲ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।